फाइनाली उदय पहुंच गलु तीन जन ये बोलचु तो ऊपर जावा इच्छा होनी खरा देखा तो खरा तो आज जेहतु बुलिक जीवु चल ऊपर पहाड़ उपर जा पहाड़ उपर देखिया चल आज बस हो आइसक्रीम दे भूख दिन आइसक्रीम हम आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ पर हैं बट बबली हमारा बासु देगा बासु देगा नहीं बासु ही देगा बासु दबा जा चल बासु तू दे मैंने खाया भी हाँ खाया दबा बासु दबा मैं होट खाया दबा चल चल आइसक्रीम बिगाड़ ये दो चल बासु दबा गाइस एठी उदय रे बुलुचु तीन जण खरा होची वर्षा होची वर्षा तो होनी खरा होची बढ़िया भल भल जगह अच्छी देखा सुंदर लगुच भितर गले जानी हम जे शीत दिन आई था आर बढ़िया था खरा दिन बुले पलि जाइए खरा हो ना ना भल भल जगह अच्छी किंतु किछि नाही भल भल जगह अच्छी किंतु लोक बुलुचंती आर ऊपर को अच्छी बाट किंतु आमे जाई पारुनी बेसी बाट आ जति बार जाई पारु हेते बुलिबु चलो ऊपर चलो तो हेलो गाइस से कोई पारथि एटा को बढ़िया जगह बुले के देखि दंतु तो आपन ने जदी उदयगिरी आछंती तो कमेंट रे यस लिखंतु आज न आइछंती नो लिखंतु लेखिने को हो आमे जानि जे के आइछंती आमे जानि परिबु जानि को करी जानि आई के आइछंती ताका तो कमेंट करिया कमेंट करी को करी बुलिया कैसे ताका तो तो बुली आस्ते हां तो बुली को आसी छु अबे तो देखबी एटे कोन हे छेली को चलु छी हम तो भालू फालू बोधे हे साला रे मु तो अभी ने भालू ऐसा एटी हमु डरे हार्ट अटैक बाहर कर दो हो बढ़िया सीन माने भल लागु छी बेसी माने भलो ही पारी टूरिस्ट प्लेस बेसी एते खास नै एटी फीस्ट फीस्ट बाई ठीक अछि अछि किंतु आ टिके थिले ना एटी भोजी बाई ठीक अछि नै जो शीत दिन जो नुआ सब भोजी ताल ठीक अछि सिंडो मुंडो पहाड़ देखे एटी ओडे मंदिर कोन तो सीधा ऊपर आउ गोटे मंदिर अच्छी से चलती चल सोलार गछ गुड़ा बहुत बुद्ध देव एते थिले सोलार सोलार कहले आमर बिना इलेक्ट्रिसिटी हम चलेबी सेते से सोलार टेक्नीशियन माने सोलार टेक्नीशियन रो पूरा कोर्स रे पूरा पी दी पानी हां सेहित भाई हमर ए ट्रेड रे हम थर आईटी रे इलेक्ट्रिशियन आ सोलार पिलांग भीतर पड़ेनी माने पूरा सब बेले काई ना जति सब हमर हिस्ट्री प्लेस जो पुरातन जगह सब बुद्ध देव कर दी आ सब माने मुनि ऋषि माने कर दी हे माने पाठ न पड़ी एते जदी कर देछंती तो इलेक्ट्रिशियन महत्व कोन रहला सेति पई सोलार इलेक्ट्रिशियन केवल पढ़े ना हम टोटल क्रॉस माने सोलार इलेक्ट्रिशियन भीतर हम टोटल क्रॉस देखा देखा भलो भलो देखो तो एटे रत्नगिरी भले एठी भी से भलिया ठीक है हाँ देखो धूप हो रही है हमें छाँव में बैठे हैं छा तुम्हारा हिंदी अच्छा जा रहा है थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ओह भल है पानी नहीं पहाड़ मजी एपड़ पहाड़ एपड़ पहाड़ एपड़ पहाड़ पूरा पहाड़ ये खाली पहाड़ अच्छी तो बाटर आसला देखले जो पहाड़ टी के सुंदर लगुला पहाड़ सहित ब्रिज इटे नई ओह कि शांति तो आ गोटे जगह जाबू देखू से जगह जगह जाई होनी खरा होची जोरे किछि नाही मिछ कहउची से किछि नाही हेटी सेते से कोइ जाई होनी किछि नाही छेना अछि किछि नाही सेही खाली पत्थर काटी दी कर दै छी बस सरियला देखा किछि उदयगिरी आसे कि दरकार नाही किछि नाही एठी हम बेकार पळि आलु बेकार तेल पडिला घरु बदला माने लाभ होई थाला केते 10 किलोमीटर बा 10 20 रत्नगिरी 10 20 जीवा आसिया हो जीवनी 20 किलोमीटर तो बेकार आसिक लाभ किछि हलानी एबे चाललु घर को से आगरे कौन अच्छी देखो चलो से मंदिर अच्छी से गोटे मंदिर रे को ठाकुर अच्छी तुम जानी तो से जगह बुद्ध देव एठी खाली बुद्ध देव ए मंदिर रे मंदिर रे को ठाकुर अच्छी चलो देखो हां काली मां हां काई ठाकुर काली ठाकुर के देखिला अरे मुगा जाइदिनी एठी सेठी अछि माने एठी काली ठाकुर आहा तो सेठी चलन देखो भलो भलो जगह अछि
କିଛି କୋଳି ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଲା ଯଦି ଏଠି ରାତିରେ ଆସିକି ଟିକେ ମାନେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହବ ନା ଭାରି ନିଦ ଲାଗିବ କାହିଁକି ନା ଭାରି ପବନ ଦବ। ମଶାଟା ଅଛି, ବାଘ ଭାଲୁ ଅଛନ୍ତି ନା। ମଶା ଲାଗିବନି ଆରାମରେ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଜାଗାଟା ନା ଏଇଠି ଆରାମରେ ଆସିପାରିବ। ରାତି ସମୟରେ ଠିକ ଏଠି ଦିନ ସମୟରେ ଜମା ଆସିବନି ମାନେ ଖରା ବେଳେ। ଏଇଟା କଣଟି ଏଇଟା କଣଟି ଦେଖିଲ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଚାଲ ଦେଖୁଛି ତଳେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଟାଇପର ପୁରା ତଳେ ପୁରା ପାଣି ଭଳିଆ କଣଟି ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ଯଦି ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କର ଏଇଟା କଣ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଭାଇ କଣ ଇଏ ଏଇଟା କଣଟି ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରାତନରେ ହେଇଛି। ଖରାଦିନେ ଶୁଖିବନି ଏ ଜାଗାଟା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ପାଣି କୁଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ମତେ ଲାଗେ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଜାଗାଟା। ତ ଦେଖିବ ତୁ ପୁରା ଉଞ୍ଚା ଏଠି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଞ୍ଚା ପାଣି ନାହିଁ ପାଣି ପୁରା ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି ଏ ଜାଗାରେ ଗାଧେଇଲେ ବି କେତେ ଗହୀର ହେଇଥିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରୀ ଯାଏନି। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି। ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ପୁରୀ ଯିବନି। ହଁ ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଆଗେ ବେଶୀ ବୁଲିବ। ପାଣି ଅଳ୍ପ ଅଛି ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ପାଣି ଅଳ୍ପ ତ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟିକେ ଗାଧିକି ଦେଖେ ପାଣି ନା ଥାଉ ଆମ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମର ସରିଲା। ଏଇ ଦେଖଉଛି ପାଣି। ହଁ ନର୍ମାଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଗହୀରିଆ ଅଛି ଯେ ତ ଚାଲ ଏଇଟା ଦେଖିଦେଲେ ଏଇଟା ଯିଏ ଗାଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଆଉ ନା କଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ। ସିଏ ଘରୁଛି ଆମେ ଯିବୁ ହଷ୍ଟେଲ। ସେଟା ହଷ୍ଟେଲ ତାକୁ କଲେଜ ସେଠି ଛାଡିକି ବାଟରେ ଫପା ଦେବି କଲେଜ କତିରେ ସେ ଫପା ଦେଇକି ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖରା ହଉଛି ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ପଖାଳ ବାଟ ଦେଇକି ଶୋଇପଡିବି। ଆଉ କଣ ଖାଇବି ଆଜି ଖାଇବାକୁ କଣ ଦହିବରା ଖାଇଲା ଖରା ବେଳଟା ଦହିବରା। ହଁ ଖରାବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖରାବେଳେ ଦହିବରା ଖାଆନ୍ତିନି ନା ସେ ଯା ସକାଳେ ସକାଳେ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଖରାବେଳେ ଦହିବରା ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଆଉ କଣ ଲସି। ଖରା ଶୁଣ ଯେତେ ଖରା ହବ ସେତେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇବନି ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ଖରାପ। ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ବାହାରିଛି ଦୋକାନ ନା ପାଗଳ ଯେତେ ଖରା ହବ ସେତେ ହିଟର ରୁମ ଜାଣି ବସିବ ଘରେ। ଆରେ ଶୁଣ ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ କଣ କହିଲ ଖରା ହଉଛି ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ଦେହ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ହଁ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ କି ମନା କଲା କି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦେହ ବି କ୍ଷତି ହୁଏ। ସେଇଟା ଆମେ ବି ଜାଣୁ। ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଉ କିଛି ବଢିଆ ବଢିଆ ସଙ୍ଗ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଗୀତ ଅଛି ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ କିଛି ଫଙ୍କସନ ହଉଛି ବୋଧେ। ତ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଉଦୟଗିରିର ଏଇଠୁ ଏ ପାର୍ଟ ସରିଗଲା। ତ ଆମେ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ରଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ରତ୍ନଗିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦୟଗିରି। ତ ଆଗେ ରତ୍ନଗିରିଟା ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଉଦୟଗିରି ସେଟା କାଲିକି ପଡ଼ିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବନି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଜମା ନୁହଁ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେନି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବି ଦବେଇଦେବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ କଣ ହବ ଆଉ ତ ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ କଣ। ଅନ୍ୟ ଫୋନରୁ ଦେଖିନବ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଆଉ ତ ଭାଇ ମୁଁ ନୂଆ ମାନେ ଛୋଟ ଭାଇଟେ ଭାବିକି ଆପଣ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ବଳ ମନୋବଳ ବଢ଼େଇ ଦେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ତ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏବେ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବାଏ।